안녕하세요, Ana. 안녕하세요. Okay, nanamoy solar inday no. So ang yung solar kay lights ra. So how about your ceiling fan? So limot mo ini gabi no. So that's why I'm here to install the ceiling fan for your house so that ini gabi matuog mo dili na limot ha. Okay. So I installed the ceiling fan here, and then it will connect here and in the power bank. Okay, ang pag-operate aninday ikaw ite bisnito na nimo siya kate kani dayon once nga musigan na siya okay na dayon pasigaon na lang nimo ang red kaning red para mo operate ang ceiling fan. So nanamoy ceiling fan karong gabi okay. So wala pa man ang iyang panel te, nag-order pa man si Sir Vicky og panel. Kani siya pwede ran ni siya ipa-charge sa silingan. So imong buhaton ug magpa-charge ka, i-off nimo balik kung malubat. I-off dayon. Ibton. Pwede na siya nimo bitbiton para imo ipa-charge sa silingan. Okay. Nara yung charger. Kani yang charger te. Ang iyang tumoy kani siya mao siya i-choke dire. Ayun, ang kani siya para sa iyang outlet sa 220 nga volts. Mo siya mo i-choke didto. Kay para ma-charge na siya balik. Oras duha? Sa? More than 3. Okay. Ug mapuno na siya, pwede na siya kuhaon balik niya. Ingato gyapon te. Ig mapuno na, imora ni siya i-choke dire. Imo i-choke dayon i-on. Then once nga ma-on, mo sigar ni siya. Yeah. Kaya nga to na off. Okay. So connected na ang iyang ceiling fan. So nanamoy hangin no. Okay. So temporary pa na siya te. Balik ko na namugkuha kung maabot na ang kuan gi-order nga solar panel o ang iyang power bank. Okay ra. So temporary mao lang sa ninyong gamiton para naamoy hangin ha. Okay. Okay. Lisan ra na sig bag-o. Dayon napoy solar panel kay para dili na mo mag-charge sa silingan. Kana dili na ninyo magamit kay na mag-charge naman sa panel sa ang solar. Okay. And happy ra kayo. Okay. Dili na limot no. Okay. Maka tarong na mo og katug. Okay. And that is from Amagetonim. Okay. Bye-bye. Bye. 감사합니다. Amagetonim kamsamida for the working fee of Ana's solar bank installation. 1,000 pesos kamsamida. Okay, so since Damia is in the school today, so I'm here to deliver the Jin ramen for Damia. Okay. She have 7 packs of Jin ramen. So these packs of suyo, so I bought individual 10 sachet, so 2 box plus this plus 4 inside. Okay, 7 packs of Jin ramen, and it will divide into 4 person. Okay, Damia, Ashley, and also the twins. Okay. And that is from Ura Chachanim. Ura Chachanim, annyeonghaseyo, kamsahamnida for the Damia, Ashley, and twins. Okay, bye-bye. Annyeonghaseyo, Damia. 안녕하세요. So, I received Jin ramen from Kuya Rex because you are in the school. So, Ura Chachanim give you, but you need to divide it into 4 because you give Ashley and the twins. That would be from Ora Chachanim. Ora Chachanim, 안녕하세요. 감사합니다. Bye-bye. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Good evening, Rolanda. 안녕하세요. Good evening. So, earlier, Beksharinim gave you 500 for your shopping in Teacher Melinda's Sari Sari store. So,
mo ask kan teacher Melinda nga mo take ni mo og video, then please kog pasend ni teacher Vivian. Okay ra? Okay. So that is from Bekcharini. Bekcharini, 안녕하세요. 감사합니다. Okay, bye-bye. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Good evening, teacher Ella. 안녕하세요. Good evening. So, earlier wala man gano kay because so hangak. Okay ra? Kaya ra laban. Okay, so earlier Kantanim gave you 500. 간단히 안녕하세요. 감사합니다. Bye-bye. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Good evening, Bidang. 안녕하세요. So, earlier, Kantanim gave you 500. 간단님 감사합니다. Okay, bye-bye. So, annyeonghaseyo. Good evening, MM. 안녕하세요. Good evening. So, bago pa kang abot gikan sa school. Musta man school? Okay ra. Okay ra? Kaya? Fighting. Okay, very good. So, earlier, Tobonim gave you 200. 도보님 안녕하세요. 감사합니다. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bago pa kita. So there, so it's mother of Aksa, I mean Shan, and those is that boy is father of Shan, and this is mother. So so this is mother of Frank and teacher Sol. Hello, te. Ay, di sini. So, tanabangay dirtang diring dapit. Si Ezekiel. Ezekiel! Okay ra. Mother of Anna Marie. And this one, mother of Daisy. And father of Shan. Mother of Shan. Oh, look at that two bar. And after this one, just got home. So, hindi ilis ko. Then tabang kay ko. Brother of Anna Marie. So, gikan ko pa ko school. And that girl is mother of no. Hi, teacher Sol. Afternoon. Mother of Anna Marie. So, may pinabangay. So, and this is Father of Shan.
Takkan dyan mo. Patay mo, binaktakan mo. Apel dyan sila. Apel. Magkano itong muscles ba? Hello, muscles. Ginoo ko. My God. Hanap ko ang mga muscles. Ano sunod ako ba? Di si Pio, si Yugo. Ulit ka. Andat! Maglakaw siya. Video. Maglakaw. Pinanawag ang kuryano ko dito lang. Punong anagamay, videohan mo. Nabi ba? Kana deh. Ulit na mula? Kana ba? Ulit na miya. Paghinay mo yun. Isa.